खुलुमखा कक्तुमा परियो सुबेन्दु देब बर्मा दिनैनि कक्तुमा बुबाक रखंखा गराक मानि कसक नायकेनेवो लुकुरपनो ताइबो हजाकनि साका मन्त्रिफ्रा गुमति हांखने जुदा जुदा रोंताय चेराय हांख्राय खर बेराय नायखा हास्तेफा लुको हांख्राय तांगुतांनि सेब टंक संरकनि थानि सगैधनि कबखा मालमाता हायुं बेरामनि गसिमुं जिआइ टेग बान्था त्रिपुरानि हुकुमबाय खुरुमजाक तामुं सारिता वर्ल्ड कप फुटबल वर्ल्ड रेकर्ड खालायखै लियनेल मेसि ताबो कक्तमा सुक्रुबै गराक मानिक कसक नायकेनेवो लुकुरकनो हजाक खालायनि साका मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा आवनि लगी लगिओ नायकेनिनो लुकु खरांगो स्लायना कलायहनिबो खुरसाका तिनि राजाखरनि रवीन्द्र सत्रबासिकी बबनो गराक मानै सयखे नायकेनि खालायनो तयै संसाजाक पान्द बककनो साका मन्त्रियक्रा साका ओ नायकेनिनो सयखे बायथां खालायना बागै हाफांथाय लुकुरकनि बिसिं जायजर स्नामथानि लुकुरक आदरक सकांगै फायना नांगानो निउ सलिड वेस्ट मैनेजमेंट रुल्स नैसाय नैजिदकनि कक्थुमनो रुबै साका मन्त्रियक्रा आवली नायमथनि चेयरमैन दीपक मजुमदार आगतला आवलिनो ताइबो नायथक ताइ साबसतने साका फानका पान्दाव आवली हामक्राय बेदेकनि सचिव डाक्टर मिलिन रामटेकनो खबै बेदेकनि जुदा जुदा तांफां नायमथा चिउ साजिद वाहि ताइ डेपुटी मेयर मनिका दास दत्त आकसं तंमायमानि अ सालो मन्त्रियक्रा छतता एपनो चेंगै रेखा কোন জায়গায় কোন ওয়ার্ডে কি সমস্যা কোন জায়গায় যে উন্মুক্ত স্থান রয়েছে যেখানে বেশি পরিমাণে এই ধরনের বর্জ্য ফেলা হয় বা কোন জায়গায় ড্রেনের কি অবস্থা সেখানে কোন জায়গায় এই বর্জ্যগুলো ফেলা হয় সেই আপনাদের দায়িত্বই কারণ এবং নির্বিধা অ্যাপে সেটা আমরা স্বচ্ছ ভারতের কথা বলছি কিন্তু প্রতিটা স্টেট যখন নিজ নিজ স্বচ্ছতা না আসবে তাহলে সেটা সম্ভব হবে না আমরাও স্বচ্ছ ত্রিপুরা স্বচ্ছ আগরতলা স্বচ্ছ যে মিউনিসিপ্যালিটি আছে যার যার সেই জায়গার স্বচ্ছতার নাম দিয়ে আপনারা কিন্তু সেইভাবে সেই আন্দোলনে আপনারা সামিল হতে পারেন এবং যারা স্কুল আছে স্কুলে আছেন ক্লাব আছেন এবং সামাজিক যে সংগঠনগুলো আছে হাট বাজার আমরা তো প্রায় বটতলা থেকে আসি বা মহারাজগঞ্জ বাজারে তো সবসময় দেখি কোনো পার্টিকুলার একটা জায়গা আছে যেখানে এই আবর্জনা করবে এখন ডিএমএন কালেক্টরদের এখন কিন্তু সাংবিধানিক রাইটস আপনাদের চলে এসছে আপনারা ইচ্ছে করলে সেটাকে ব্যবহার করতে পারেন এবং যতক্ষণ ধরে এইভাবে না হবে এর জন্য সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু আসতে হলো করছিলেন সেটাকে আরো বেশি দায়িত্বের সাথে সেটা আপনাদের করতে হবে কারণ আপনারা গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা কিন্তু আপনারা জানেন बीजेपीनि हास्टे हाबानगो तिनि बदलनि कुर कमिटिनि कगलाम संसाजाखा पान्दाव बदलनि बसकांनि सामुं हुमुंनो तयै सुक्रुबै कगलाम सालायजाखानि साका हास्टे बीजेपीनि कासको अभिषेक देबराय पान्दाव मन्त्रियक्रा डाक्टर मानिक साहा बदलनि सालसि सालका आमचनि कोअर्डिनेटर संबित पात्रा प्रभारी डाक्टर राजदीप राय न खबै हास्टेनि अजमारबो तंगायमानि মিটিংগুলো আমাদের যেন প্রতি মাসে একবার করে মন্ডলের মিটিং হয় জেলার মিটিংগুলো হয় কোঅর্ডিনেশন কমিটি সমস্ত স্তরে ব্লক স্তরে মানে মন্ডল স্তরে জেলা স্তরে যেন কোঅর্ডিনেশন কমিটিগুলো বসে এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা হয় এবং সাংগঠনিক গতি যেন আনা হয় আমাদের বিভিন্ন কমিটিগুলো যেগুলো পেন্ডিং রয়েছে স্টেট কমিটি জেলা কমিটি সেগুলো যেন তাড়াতাড়ি করা হয় এই সমস্ত বিষয় নিয়ে সাংগঠনিক আলোচনা হয়েছে এবং আমাদের যে কর্মসূচিগুলো এসেছে দিল্লি থেকে বলিদান দিবস উপলক্ষে 23 জুন থেকে 6 জুলাই পর্যন্ত সেটাকে সঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা এবং বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা हास्टेफा इन्द्रसेना रेड्डी नालु तिनि गुमति हांखने जुदा जुदा रोंताय चेराय हामक्राय खर बेरायनायखा ब तंग्र थायो तंगनाय रक बायबो कक साका आबनो कारै ब तेपानि ओ बुफां काय थानिबो मानजाका ककथुम कायसा नायबायदि
Gomoti hangkoni jda rengtai chere hamkre naikong bere naye khapurjaka hasifa industry dinalo tini bo hoda hamkre tai hoda reng bedego khobja kakrabon block ni amtoli amchini alur dishari sisu nikedon tai matabari block ni khilpara balok sisu nikedon bere naikha aro tongnai chere rokbai koklam sawi borok ni reng srengmung thinang wansomung tai reng kuchuk nutuye cheri naikha hastefa Toroi logoi borok tamong na muchung tamno tuye sirnani muchung tai bahaike janija tang rubaino tai bo kaham khlaiman awno tui bochrai rokno kokbiti rekha hastefa Obri logi logi aro tongnai chrai rokni reng chamung phurungmung resapmung musamung yoga loitai vocational rengni sepsam tui bo cheri naika hastefa Amtolini alur dishari sisu niketoni bagai khungsa smart classrooms namtisa nabo khok bachi sai rang subachur nani bosakleka hastefa योगा एक स्वास्थ्य के लिए और अपने को टेंशन फ्री रखने के लिए एक अच्छा ये है और पैसे का खर्च भी नहीं है जो योगा प्रैक्टिस करते हैं उनका स्वास्थ्य अच्छा होता है सब में आगे रहते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन भी उसमें निकलता है Obani sakang hastepa tepania block ni PM Sri Tepania Colony High School bere neka oro reng srengnai rokni srengmungni mari tai rengni tongkhono tui cheri naimawai baksa srengnai rokno kharoi reng srengai koreng tai barsa ganang loko ongai basani koboka hastepa Obano kari tepania rengnok besengo luwajija bufang kaima samung butango manjaka hastepa osalo hastepani logiwo hoda hamkate hoda reng betekni alaida tangkra Topon Kumar Das dagipang L Rangkhol hangkor tangpang ringko latino khobai kubuni tangpharo tongbai mani स्टेट गवर्नमेंट जो भी बच्चे हैं उनके जिनको माँ बाप नहीं है सिंगल पेरेंट्स है या दोनों भी है मगर बच्चों को छोड़ दिए ऐसे बच्चों को और कोई बच्ची है घर में शादी करते बोले तो माइनर है इसलिए वो बच्चे आने के बाद गवर्नमेंट से ऐसे इंस्टीट्यूट्स में रख के उनको हर तरीके से उनको एजुकेशन कल्चरल एक्टिविटी रहने के लिए भोजन ये सब करके उनको भी जो माँ बाप है सो लोग जो दे सकते हैं वैसे ही गवर्नमेंट ये सब गवर्नमेंट के बच्चे हैं खुद के बच्चे ऐसे सोच के सब कुछ फैसिलिटीज देके लेके जा रहे हैं Gomoti hangkonismi Shamsundar Tottoni Kokthum Dodson Koktoma Tripura Rang thongte raida kringni halokno taibu kuthuk khlainyawo haktor kainini kuchuk beremni ojomarok bai nangkukmani pandao manjakno tini salini beraimungo Mongolia o sogikya Bharatni buiha mantri Dr. S. Jaishankar social media o bosaka Bharat Mongolia ni yakbara raida kringni halokno taibu skangit langnao bo manma rini koklam ngan hnai khasongo berefru Dr. Jaishankar Mongolia ni kuchuk beremni ojomarok bai malayana tai Mongolia ni buiha mantri B. Bachchat Sekbai bekakni pandao manjagana Mongolia berai paye buiha mantri Srang Salo tai Sangrong Salo South Korea berayana bo aro South Korea ni buiha mantri Cho Hyun bai bekakni panda khlayana abno kari Sangrong Salo Jeju luwajak Jeju Forum for Peace and Prosperity mungi pandao bo kok nargana Gumoti hangkote songduk bo songkubung ki lamsani sringnarokni rungni manmari taibo kaham khlaina nahari juda juda ekloibo model residential rungnokte hostel beraik naikha haste bidan sabani khukphang rampodo jamatia logio kila block ni video monoranjan deborma rungbedekni kthajak dagi phangyak chuno khobui barja manjak tangphagrok tomai mane berai phuru bo rungnokte hostel ni tangbekrep tongthai phurungmung tai kubni sepsap cheri naikha khukphang saka ekloibo rungnogo gotal srungmung tai kaham tongkhor snamui ti samani bisingtingya thinango taibo kaham ungkhari khlai manani nahari samung tangjagoi tongo किला ब्लॉक ने अंडरो तो बागमा असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ने अंडरो और ने पवित्र नंबरी और जगह एसबी नगर बीसी ने अंडरो क्लाइव पवित्र नंबरी और जगह वो एकलव्य मॉडल सेशन स्कूल 480 बरी 240 चला 240
haike hostel khlaini banginai village kang omo sudu de boarding house tongmani bono tabo residential school no hostel tongnai jatkhaini aba khlaijakha school khlaijakha Didi Tirpurani Banglatai kokbra koktumani jora soti thamchini simi fologoi damsa khlaima bai khapurjaka Bidhan Sabhani khukphang Rampodo Jamatia aboni bagi bo kendroni kokthumtai awaimung mantri tai koktuma bedekno khoboi Didi Tirpurani bebak bodolno khakaham yafarkha দূরদর্শন আগে মাত্র 15 মিনিট তংমানি তাবক ককবরক ভাই আধা ঘন্টা কে খ্লাইউই নাই চালু খ্লাইজাখা বাংলা বা আধা ঘন্টা ককবরক আধা ঘন্টা দূরদর্শন আগরতলানি অমনি কারণে চিনি যারা চিনির জনজাতি রংনি কক সাওয়ানি বিষয় প্রচার খ্লাইনি বিষয় এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম নাইনি বিষয় বেলাই খেইনো সময় বারে মানে চাখা বনিবা আং বর্ণ ধন্যবাদ দিয়াফাও Kamini rang thongno chukjak khlaina bagai hafang juda juda luko hamkrai tangbutangni sep tongkochong lukrokni thani kobangke tunsanani samung tangi tongo bedekni saka malmata hamkrai mantri Sudhanshu Das tini Agartalani Gurkha Bostio bedekni habanogo nuisai nijidok nuisisni rang bisni puila naipilma koklam mo bo kokno saka bo saka nuisai nuisiba nuisidok rang bisio nahar mung songjak samungni domungno cherinani tai phaini salni samung chap mungno tui okoklam panda Pandao Sachib Dipa Dinaya Tagipang Dr. Nirosh Kumar Chanchalno Khobui Barja Manjak Tangphangrokbo tongmaimani Naifilmung Koklamni Sikang Malmata Hamkrai Mont Bedekni Ketal Tangjak Nokni Doglamno bo Phiogui Rekha প্রতি বছর টার্গেট থাকে যাতে আমরা যে টাকা পাই ওয়েদার ফ্রম স্টেট ফান্ড অর সেন্ট্রাল ফান্ড এটা যেন আমরা প্রপারলি ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পারি সময়ের মধ্যে এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকে তার সাথে সাথে আপনারা আজকে দেখেছেন আমাদের এই বিল্ডিং এর উপরে আমরা ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করেছিলাম সেটারও আমরা ইনোগ্রেট করেছি সেখানে বিভিন্ন অফিসের আমাদের যেগুলি কাজ রয়েছে এগুলিকে আমরা এক্সটেন্ডেড সেখানে করছি ট্রান্সপের যে সমস্ত কাজ রয়েছে সেখানেও আমরা নিয়ে গেছি আমাদের কাজের সুবিধার্থে তো সেটাও আমরা ইনোগ্রেশন করেছি সব মিলিয়ে আমাদের দায়িত্ব এবং আমাদের লক্ষ্য এই রাজ্যে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মাধ্যমে বেশি থেকে বেশি মানুষের কাছে সুবিধা পৌঁছে দেওয়া এবং আমাদের যারা এমপ্লয়ি রয়েছেন আমাদের যারা অফিসার রয়েছেন তারাও যেন নিজেদের রেসপন্সিবিলিটি অ্যাকাউন্টেবিলিটি ফিক্সড করে আমরা কাজ করতে পারি যাতে করে আমাদের প্রোডাক্টিভিটি আরো বাড়াতে পারি Hayung Beremni Gosimung GI Tag Manka Tripani Hukmu Rukjak Tamung Sarinda Hasini Songdukbo Song Hukmu Mukumutai Sirisitini Terbai o Tamung Rok Krungjak Tongo Gosimung Manmanulo o Tamung Hayung Beremo Ketal ke Sinmung Manana Koktum Kaisa Naibedi Hayungni luko bamario tiprasa bosong ki saung phano o hasteni takmung tuimung wamung tamung rok o hukumo belaino gnangko salkisa sekang hasteni sarinda tamung GI technique gosim manambai hasteni lukorno khoboi phatar hasteni kbangma tiprasa rok belaino kungchugjak te hasteni lukoro bo kungchugjak jung tabok o jarwo khumulungni headquarter Tribal Folk Music College ni phngnai tamkreng rokbai jung kok saleno borok o GI tech manmung haikeba sarinda gosmung manmantei borok bisingtei sarindantei jung tebo saimalena ke phairi jung le yawoi borok bisingtei sarindantei tebo saimalena Sar puilano ni thani saiman musungai nang bupron simi haikeba bisi busoromoi nang sarinda bai kerengi tong tamung bai kerengi tong ang to mo prothom 76 ni simi ang mo sarinda na tango je chini malya kan hen khorok saina tam kereng tongo bini hoiteno ang mo sarinda tinta tar non nugui sing tamnani seringlai ko chini roindo bawai kenino ke tamte ang 85 ni simi ke bono tanna ni seringka Tante tamboi iko tabuk osuk jora phaikatang music college rogo tak phurnani sujug makha rogobo rohore amake phalai tongo ta phalai tongo samoni bisingti tang aji mongbo mani tongo aji mani bisingti ang chini rajyoni juborno bo phurungoi mane borno aji mong manthon ne ang phurungoi tongo ani soit chawaita inke borbo rengkha prai 20-25 jona seringa tannan seringa rengkha ngai khaya gajata iko inkai ang jokon bijing furke borno no
সাহায্য মা সানোতা বরং কিচা মিচা তানি তবু আঙর ফিনিশিং খাইওতা আও সারেন্দানি নাংকুকমা তামুংনি বিসিঙ্গ আবরি নাংকুকমা তিনং থেনাংনি যে আসানি রকনো ও মডার্ন জরাবো অমাহাই তামুরনো খাতিউইনার কান বাগনি নি কবকমং ককজামং তামতংনাই आं चिनि नेक्स्ट जेनेरेसन मनो सानो नायो तामुं सोलोंदि चिनि तामुं रोजामुं मागाना थांया एकाय नों तान्नाबो सोलोंदि रोजाबदि अब चिनि सुदु चिनि नगो गामि आमचायो तिब्रा राज्य सिमि सिमा बड तंया तामदार ओंखाय नों देश बिदेशबो नों सुजुग माननाय एकाय रोंमानि कायसा आबो चिनि जे सरि चिनि देहार बोसों तह तगो चिनि टाइम बोसों पास खायमानोता बिभिन्न सामुंगो जों जुक्त ngै मानो कायसा सिनमुं फायोता बरंनि रोंगै थांगां हांखाय आबोनो आं साबो जतनो कमबेस माने सोरोंदि साइनन दायाखा खाम खायाखा जं फ्रें दां दो वानानि जे सामानि फनो सोरगांगै चिनि लाभ दङ कुसुं कुसुं बिसिनि अक कसामको हुकुमुनो मथांथानिओ बरक हाय बररक गोबां मार बाइकन रक साकथारि चाइतं मुनि न कायसा तिनि बथाइ मानखा काहाम मान मारि मानखा चिनि हास्तिनि अ तिप्रसा बसंनि हुकुमो सारिन दाताबुक हायुं बेरेमो सिनजाकनि बागे तेबो सेप काहाम मानखा अबा हेकेनो हास्तिनि बरक ते गोबां मा बसंनि लुकुरक चाइतं लायनो थिनांगो चिनि तामरनो तेबो जों खाति उइनारकनि बागे जरा कचारनि खरक पजा बांनो रगनो रगै यूनाइटेड किंगडमनि मन्त्रि बखरक तै लेबर पार्टीनि अजमा कियार स्टारमार आजुक थाइया काननि साख्लाइख्या आबोबाय डाउनिंग स्ट्रीटआव बिनि मन्त्रि बखरक तांजरा पाइना थाङै दङ आजुक थाइया कारमा ब्लाइ याफाना सकां बिहिकनो लगि तयै चि डाउनिंग स्ट्रीटनि अंखरै फाइफ्रो लुक्रक याफा खरबै बनो लामसका नाइरकुंनि ककमुंग बिसिनै सकां डाउनिंग स्ट्रीटआव हाफ्रु नि सालनो लांमानि जतन स्लाइ कुंचुक जानाय सालनै खुरजाका बसाका रासाय रासाय लुक्रकनि लांमानो स्लाइनानि नाहारिनो ब थंरोंग गोरोंमानि आबोनि लगि बसाका सेप्टेम्बर संसद तैसा चेंगा सकां कताल अजमा चंजाया sakjora bo achuk thayo tongana Since we came to power, investment secured, infrastructure being built, an end to austerity with the fastest fall in NHS waiting lists for 17 years, the biggest improvement in rights for workers and renters in a generation, the biggest uplift in defence spending since the Cold War. एनसीसीनि चिथाम बेटलियननि साकथारमाबाय मोहनपुरनि बाइजलगाटो तिनि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्रामाव खबजाक साखाम शिबिर फेकमुं हजाकमुं सामुं बुतां बुफांकाइमुं आगिनि सेंक्राकरनो बरम याफारमनो खबै किहासक लुको हामप्रायनि सामुं बुतां संजाजाखा पान्दाव मोहनपुरनि याकबारा बखासे तांफां धृतिशेखर राय एसडीपीओ आशिष दास एनसीसी चिथाम त्रिपुरा बेटलियननि कमान्डिं अफिसार कर्नेल एनएस बाटनो खबै कुबुनसं तंबायबानि अ सालनि संजाजाक साखाम शिबिराव कामिनि गोबांमा लुकुरक साखाम सेप मानखा जिसमें कि एनसीसी नेशनल कैडेट कोर जो है हम लोग बॉर्डर विलेजेस को अप्रोच करते हैं आइडेंटिफाई करने के बाद और यहाँ पे जैसे कि ये दूर दराज के इलाके हैं या यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है तो हम लोगों में अवेयरनेस फैलाते हैं एंटी ड्रग कैंपेन चलाते हैं फिर कुछ कॉम्पिटिशन्स कराते हैं सो दैट जो हमारे देश का बेडरॉक है जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनसीसी कैडेट कम से कम लास्ट 5 आवर्स से 150 प्लस पेशेंट्स को एग्जामिन किया जा चुका है और मेडिसिन्स भी डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी हैं फाइनाय जुलाई 22 सालमारिनि सिमि चिब्रि मताइनगो हास्तिनि हुकुम रगजाक चिब्रि मताइते बानिक संसाजागोन अ तेते बानिकनो काहामके पारिना बागै तिनि सालथां त्रिपुरा हांकर तांफांनि हाबानगो तियारनि पान्दा खलाइजाखा पान्दाव एमएलए रतन चक्रवर्ती सालथां त्रिपुरा हांकर नाइमथानि बारजा मानजा कासकखरा बिश्वजित सिलनो खबै जुदा जुदा बेरेकनि तांफां रक तमाइमानि मन्त्री बखरम नरेन्द्र मोदीनि बिसिचिनै नाइकलमुं पुंमानो रगै जुदा जुदा हामक्राइनि सामबुतां बोसखांनि चिब्रि मताइ तेरताय बानिगो रमुइता जागोन होननै साका एमएलए रतन चक्रवर्ती
একটা হচ্ছে 2026-এর আমাদের কাচ্চি পুজো মেলা প্রদর্শনী, যেটা প্রত্যেক বছরই হয়। মাঝখানে শুধু কোভিডের জন্য যেটা বন্ধ ছিল 1 বছর, সেটা উপলক্ষেই আজকে প্রস্তুতি মিটিং এখানে হয়েছে। বিশেষ করে এই পুজোটা সারা ভারতবর্ষের একটা উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তো আমরা একটা অল ইন্ডিয়া লেভেল উচ্চতায় কাচ্চি পুজো এবং মেলাকে আমরা পৌঁছে দিতে পেরেছি। এটা এই বছরের নিরলস চেষ্টার ফল হয়েছে। এবং নতুনভাবে আমরা সব কিছুকে, যে ফুড কোর্ট থাকে, খাদ্যের গুণাগুণের নিশ্চয়তা থাকে, সেখানে আপনার কালচারাল যে প্রোগ্রাম হয় সেগুলো সব ওপেন করে দেওয়া হয়েছে। নর্থ ইস্টের বিভিন্ন আমাদের জনজাতি থেকে শুরু করে বিভিন্ন কাস্ট, ক্রিড সবাই এখানে পার্টিসিপেট করার মতো আমরা চেষ্টা করি। বিকশিত भारत नैसाय ब्रैथि स्निनि नाहारमुंनो रगै स्मार्ट पुलिसिंनि साख्रामाबायदिनि सुनामुरा थानानै पुलिस गोमाजाकताय खगजाकमानि कायनैचिथा मोबाइल फोन रुतुगै सय बबगारनि यागो याफारि रिजाखा आबनो रगै सुनामुरा थानाव संजाजाक पान्दाव सिपाइजुला हांखनि यागबारा पुलिस सुपार राजीव सूत्रधर बुखास्ते पुलिस टांगफां शशि मोहन देबबर्माताय उसी तापस दास आकसं तमाय मानि यागबारा पुलिस सुपार साका सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रेजिस्टार एबा CIIR पोर्टालनि चुबामुंबाय थानाय तालसाव मोबाइल रक नायतुगै मानखा नायचेरमानि उलो सय बुबाग्रारनि यागो याफारि रोजाखा সময়ে মানুষ যারা হারানো মোবাইল, কেউ বাজারে যাওয়ার সময় হারিয়েছে, কেউ বাড়িতে হারিয়েছে, ওই ধরনের মোবাইল যেগুলি পাবলিক থেকে হারানো গিয়েছে সেগুলি আমাদের থানাতে রিপোর্ট হয়েছে। তো আপনারা জানেন, অ্যাজ এ পার্ট অফ ডিজিটাল পুলিশিং এবং বিকশিত ভারতের স্মার্ট পুলিশিং অ্যাক্টিভিটি অঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরা পুলিশও স্লোলি বাট স্টিডিলি আমরা ট্রানজিশন করছি ডিজিটাল ডিজিটাল পুলিশিংয়ের দিকে, এবং ম্যাক্সিমাম টেকনোলজিক্যাল যে টুলসগুলি আছে ওইগুলি ইউজ করে ইনভেস্টিগেশনের কোয়ালিটিটাকে ইনক্রিজ করা এবং আমাদের দৈনন্দিন যে পুলিশিং ব্যবস্থাটা আছে সেটাকে আরও ইনক্রিজ করা। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पद तय मुख्यमंत्री मत्स्य विकास योजना 6 के खलाइजाकमाबाय पानीसागर ब्लक तय दामसरा एडिसि ब्लक नि आरिनाय रक जुबं मानखा काहाममान मारि मानजाक आरिनाय नास्लि लाल त्रिपुरा साका खुंदक फुख्रिवा आरिमाबाय बाक्सा आबोतै तय बोसाय एरिवि अजरानि बिसिं खक बा रासाय बाचि सायरां नि आफालका कोन फासिं पानीसागर ब्लक नि आरिनाय सजल सरकार साका आ बेदेगनि बखाक्तै पुख्रि मागना आबसा सामुंताय फोरोंमुं मानमाबाय बताबुकसाक जरा खक सारासाय बाचि सायरांनि आफालका दामसरानि तय खरकजा आरिनाय रंजित दास साका अ तांबोतांतै ब्रैकानि पुख्रि माने पुइला बिसो बखक बाचि रांनि आफालै मानखा थिनांगो बतैबो गोबां आरिनानि खाचंगो आ बेलेगनि तांफां कामाल हुसेन साका बेलेगनि चुबाचुबाय नास्लि लाल त्रिपुरा सजल सरकार तय रंजित दास हाय बायथांनो आरिवै काहामान मारि मानाय स्नामै तिसाका পানিসাগর ফিশারি দপ্তর থেকেও আমি অনেক সাহায্য পাইছি, ট্রেনিংও করছি। আর ব্লেডিং কীভাবে করে এটাও আমারে শিখাইছে। এবার আমি নিজে মাছ ইঞ্জেকশন দেয়া এখন প্রায় 22 হয়ে গেছে, রেনু 5-6 লাখ আছে এখনো। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা থাকিয়া এই স্কিমের থাকিয়া আর আমার বছরে 2বার ট্রেনিং করাইছে এই ফিশারি ডিপার্টমেন্টে পানিসাগর। আর মাছের খাদ্যও ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে, পোনাও ফ্রিতে দেওয়া হয়েছে। এটা বছর শেষে বিক্রি করিয়া প্রায় 1.5 লক্ষ টাকার মতো আমি পাই। তাতে গিয়ে আমার সংসারে একটা উপকার হয়েছে। 3 জন বেনিফিশিয়ারিদেরকে আমরা প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার মাধ্যমে পুকুর খনন করে দিই। তার পরবর্তী সময়ে এই পুকুরের জন্য মাছের পোনা, মাছের খাদ্য, ওষুধপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ওদেরকে দেওয়া হয়, ওনাদেরকে প্রশিক্ষণ করা হয়। এবং মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার অন্তর্গত দামচড়ার আরেকজন বেনিফিশিয়ারিকে আমরা মাছের পোনা থেকে শুরু করে মাছের খাদ্য, সুষম খাবার, খৈল টোল, তারপরে মাছের ওষুধ, সমস্ত কিছু ওনাদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হয়।
সংস্কাৰ ভাৰত ত্ৰিপুৰা বেদেগনি সাকথারমাবে রবীন্দ্র ভবন থৈ থাংজানাय রবাই করং সুমেন দেবনো মুইতख्लाय खुलुमा पान्दा संसाजाखा पान्दाव ककनारे रबाय करंनो खुलुमुं याफारैते बिनि हुकुम सामुंनो खुरसावै ककनारे लायखा आरो हास्तिनि हुकुम हामजानाय रबाय करं रगबो मानजाग लायखा ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল ওয়ার্ল্ড রেকর্ড नि सामो लियोनेल मेसी तिनि हर एलिंगटन ग्रुप जे नि नांकुकमनि मैच अर्जेंटिना बाय ऑस्ट्रिया केबेंगै थंगानो अ बातैमो मेसी तै कैसा गोल खलायकेनो वर्ल्ड रेकर्ड ngano ताबसो जरा मेसी तै क्लोजा काइसिद गोल खलाय जतनि गोबां गोल रथानि बाक्सा यांगो तिनि फुङो क्राक बातैमो केप बार्डे बाय उरुगुए बातैमनि ओंख्रि नैनैयो पाइखा काइनि मैच पॉइंट मानै वर्ल्ड कप नॉकआउट नि सिगां बातैना बागै खाथनजाक हरक बारा साइलु कुबां मारिनि हाकतर केप बार्डे ग्रुप नि पाइथेक मैच छुडी आरबनो मैचनि मानखे उलनि रावनो सगयन यांगो ग्रुप जिनि मैच मिशर थामसा गोल बाय न्यूजीलैंड न मैचनका उलनै टंकरं फानो क्राखे बातायै कप्लायिंखा मिशर खुरसातैक्लाय चुकुरा 34 बिसिव मिशर पुइला वर्ल्ड कप थंमाने चुकुचिनै बिसिनि उल बदल ताइसा कप्लायिंखा यांगो जून चिसानि सिमितिनि फुंजरा काइ थामचि मैच काइसारा गोल खलायजाखा Tabuk Nabotibani, Koktuma. Nobartibani, Sakambari, Kokno, Sataka Kanano, Kisamok, the Togono, Hastini, Kaiser, Hankoni, Judo, Perankowi, Nobar Kotor Shibiman, Halgra, Gumoti, Halsite, Dolai, Hankoni, Isasa Kaya Wati, Kubang, Waimano, Kana, Salintumari, 33 degrees Celsius, Tangmari, Nichiba degrees Celsius, Niganagino, Togona. Dinis Halintumari, 33.7 degrees Celsius, Tangmari, Nichidok degrees. 9 Celsius. Nobal tu hokuni bangoni rawo cukuci cartai kisangmani mari rawo snici. Koktoma panin sekang koktoma bubak rokta bisa sapiro. Gerak mani kosok naikani wolu kurokotei bokhozaknani saka montrokra. Gumoti hangkoni judo-judo runtai cerai hamprai kor berai mecha stepa. Luku hamprai tanggutani sep tongko songroni thani sogirinani kobokha malmata hamprai bonti. Hayung bere nego simung GI tag manka tipani hukumwe kerunjak tamung sarinda. World Cup football world record flight itu Lionel Messi. Tinin kober koktuma asukno jotono horkaham.